Catholic Faith Defender, mao ang pagtudlo, pagteaching sa doktrina sa simbang gituko ni Kristo o sa pagtubag kung dunay mga mangutana may tungod sa atong doktrina sa simbahan, no? Aniya ato sa pasalamatan ng atong halangdon nga obispo sa iyang pagtugot, paghatag o pagtugot para mapadayon kining programa haligi sa kamaturan. Bishop Noel Toto Pedrigo sa Bishop may udto Bishop no, salamat sa kanunay pagsuporta. Ngayon man atong pasalamat usab o panimbayan sa atong rector sa katedral si Monsignor Luloy Sahilan. Monsignor, may udto ni Malina. Ngayon man sa atong manager sa DXTV si Padre Joe Janero. Padre Joe, may udto ni Happy Sunday. Nabagan ni Father Romar Monteso. Father Romar may udto. Ingon man sa atong director sa Catholic Faith Defender sa Diocese Malibali, Reverend Father Ayan Calabria. Father Ayan may udto ni Malina. Na inabagan niling musunod ng mga pari, no? Si the Spiritual Assistant Director, Reverend Father Chris Tamo, Reverend Father Chris Constantino, Reverend Father Vivian Belderol, Reverend Father Neil Joy Mullion, Reverend Father Romeo Quintilitisca, Reverend Father Nonoy Suarez, o Reverend Father Alfred Delpino. Muna itong mga directors sa Catholic Faith Defender, no? Sa Diocese Malibali. Salamat ninyo tanan. Salamat kanyo, Padre, no? Parian, no? Dayon ngayong hapon ninyo diha, Padre. sa tanan nga naminaw ug katong mapugihon kanunay sa pag-takes, pangutana. Salamat ninyong tanan, no? Sa tanan nga naminaw, no? Si balo kung daghan kay naminaw nini programa haligi sa kamatuoran, no? Dugay-dugay na tani. Sige, akong ihatag ni Brother Rolly Clerico, ang atong Vice President. Unya usa siya ka engineer. Brother Rolly, akong ihatag nimo ang panimbayog. Salamat. Okay, daghang kaayong salamat, Brad Eugene. So akong mga panimbaya sa dili pa maayong hapon day kanatong tanan, mga kaigsunan sa tanan nga na minaw nini nga to karong programa. Mayong hapon sa inyong tanan. So mga igsuon, wala damha nakatunga dinhi kay mao ang tawag lagi sa atong labong makagagahom ug ako manimbaya kaninyo diha sa naabot naman ta sa San Vicente sa dito sa Buda, Brad. So panimbaya dito si Father Arnel. Father Arnel sa Buda. Oo. O iyang PPC President, isa ganito ngalan, Brad, si Brad Si Brad, nalimtang ko to. kalimot, sorry. Nasa tubig. Basta usa sa mga igsoon nato, mga brother nga kinakusga na to dito. So, hinaota nga na ay second batch pa. Ulat lang ta sa ilang tawag, no? So ako panimbaya, down to Kitubo, kang Father Ligutom, Noel Ligutom. Ug ngariusab sa down to Salawagan, kang Father Dael uban sa iyang mga sipdi diha, kang Brad Humawan, kang Brad Phil, ug sa tanan nga mga CFD diha lakip na pod ang dito sa Kiburiao. So ngarita sa Quezon, Brad, atong ipanimbaya atong igsuon diha nga si Brad Yunson. Brad Johnson. Oo, sunod uban na punta diri, Brad, ha. Oo. So maayong hapon diha kanimo, Brad, ug sa atong Paris Press diha si Father Mars. So arita sa Don Carlos. So si Brad Orly Royla, may nga po diya, Brad. Karon diri sa atong programa sa DXTV. So may hapon kanimo diya atong dating ex-president sa atong sa diocese. Oo, sa diocese sa CFD. So may hapon diya, Brad. O ngari sa Maramag, kang Brad Marlon Carisa, o Brad daghan man natong mga kauban diya nga mga CFD. May hapon kaninyong tanan, mga Brad. Pasensya nga di lang nako
hotdon o mention yung mga ngalan ha kay piki ang atong oras. So down ta diri sa Valencia sa atong mga igsuon diha si Brad Junjun Alcordo, si Brad Toto Aramilio o uban atong mga kaigsuonan diha nga rin napunta sa Laligan to soon to be evangelize sa atong CFD. So kami sab manawagan kaninyo kung gusto mo nga mo seminar, mo undergo seminar sa CFD adto lang mo karong November 22-23 sa Laligan, Valencia. ni Father Valencia. Lourdes Minguis. So adto ta dito, kita ta dito mga kaigsuonan, labi na gyud diha sa Valencia, sa parokya sa Laligan. Ayaw ninyo o pakyasa kay kini tawag ni sa tawag ni sa atong mahal nga hari aron kita masayod sa iyang mga pagtulunan. So narita sa Kabanglasan kang Father Dems Berondo, sa itong mga kauban diya si Brad Roble, si Brad Lirit, si Brad kisap to kauban na to Brad, si Brad Manuling, si Manuelito Abisya. Mga kiksunan, reputa sa Linabo Brad, sa Linabo sa Aglayan. So mayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. So sa akong mga ginikanan karon nga naa sa Kabanglasan, mayong hapon kaninyo mama, papa, daddy. Sinsya wa ko katunga karon kay ni ako karon diri. So nag-report sa program. Oo. So sa akong mga kaigsunan, mayong hapon kaninyong tanan. So back to you, Brad Eugene. Okay, salamat Brad Rolly. Akong ihatag si Brother GR. In Reyna. Okay. Taga Mapulo. Bad imong panimbaya Brad. Panimbaya sa tanang nagapaminaw, no? May pagpaminaw, no? Okay ko ilaing sampid kay ko kailabot sa mga kining taga malay-balay. Basta ang tanan naminaw, welcome sa pagpaminaw, ilabi na sa pagpamatuod sa kamatuoran. Balik kanimo bro, Eugene. Salamat kay Brad GR, no? Brother June Opilio Double G. Ako pag panimbaya sa atong mahal nga obispo, Bishop Noel Toto Pedregosa. Ngayong unto pa Bishop, ang akong parokya nako sa akong pura paruko Father John Ken. O ang akong pagpanimbaya sa tanan nga mga commissioner sa BEC, coordinator sa Tibok Diocesan nga level nga bago lang nahuman sa team building dito sa Naawan, Misamis Oriental. Kaninyong tanang mga koordinator o commissioner nga pare mayong udto kaninyong tanan. Okay, salamat Brother John. Ato tani Brad Billy Libante ang kanunay niya sa tong lithan. Okay Brad, salamat kayo no sa igayon nga gihatag. Ang katunay gi panimbaya ni Brad Rolly no diya sa mga atong kuan sa South Dapit mga safety apil na mi ato ha kay kuan daghan ba mi dire 5 mi karon no, so lipay kay ko kanya atong uban atong vice president no sa diocese sa Malay-Balay sa CFD. So nga usa sa kinakusgan nato no nga kuan member sa CFD o kauban ni Brad GR. So niya karon siya dinhi no na uban nato ug akong pahinauton nga magkanunayan sila dinhi no kay aron bibo kita pirmi. So mga igsoon, usa na ako ipasalamatan sad katong kanunay nga naminaw, kanunay nga nagpadala sa ilang mga pangutana, katong mga miagi nga mga bulan. So kung pwede, kung napay inyong lain nga pangutana, welcome kayo mo no, kaya na may number cellphone gihatag sa atong president sa CFD. So andam siya mo dawat sa mga pangutana, pwede tawag kay aron matagan dayon og pagtagad. Kay aron matubag dayon ang inyong mga talibog pa bahin sa atong mga pagtulunan. Kay kini dili man lang pagtulunan kun dili giya man ni alang sa atong kalawasan. So ang akong usa nga ako sa gipasalamatan no, ang usa nga naghatag sa Santos nga misa ganina sa mga sayog yun dito sa San Jose Chapel Malay-Balay kay hapit man pud ni
kuan bitaw mission station bitaw no. Mapanaw niya mapar. So apit na mayon ta kaloyan ta permi sa Ginoo no kay bisan ang ato nga mga kaparian nagampo gyud nga unta madayon ni siya nga mahimong kuan mahimong pares sub pares. Parokya. So mga igsoon salamat kayo no kang Monsignor Loloy Sahila no nga mo naghatog santos nga misa o siya mga blessing panalangin human sa santos nga misa ka mao ra magday usapod nga akong ganahan bitaw brad human sa santos nga misa payon niya panalanginan kamo sa Ginoo so dako kayo murag impact sa akong kaugalingon ba nga ana day higayon na panalanginan ko sa Ginoo. Yes. Oo. Unya akong timbayaw no nga akong kanya sa San Jose akong mga kauban nga lumilihok sa simbahan bisan dinhi sa cathedral no kay bago pa man puta nag-serve diri unya gahapon sad salamat kayo no kay nakatambong puta sa atong meeting sa kato sa Lector Ministry no nya daghang kay gisgutan lagi ilabi na ning coming ng December no daghang kay ta og mga activities nga pagabuhaton no gani ang atong schedule ani dubli naman so Sapaw na. sapaw na so ato lang paminaw niya og unsay lakaw ani no kung unsa gyoy itugot sa Ginoo nga angay nato nga sundo no kay okay ra pad willing ron pud kayo nga atong mga presidente sa buhat kung unsay atong ipananghid nga unsay atong uyunan o unsay atong banan no nya ang ako ding sakop da pamilya no Nantes family English family Sangkay family Loyola family o siyempre ang Libante family ni dia no og mga kasilinganan nasayad man ko nga nay tig paminaw dia kay usay mingon man nga ang ako mga kauban nga Brad tig paminaw baya miya nang inyong tuluman no nya gani dunay usa ka halagad Brad no bago pa lang atong ikaduha ka adlaw gikan karon nga gusto ko no siyang mosulod nining atong kuan ba sa CFD. Sa CFD welcome kay ka Brad kay alagad man siya so sa ato pa ako man siyang ginan nga kaning CFD kita Brad dako kayo ikatabang isip kita labi na sa panahon sa kipi kay doon na may uban gospel nga doon na maapil nga mga topic o mga pagtulunan diha sa kuan nang ato bitoy paambit dako kay ikatabang unya kanatong tanan mayong happy Sunday happy Lord's Day og Brad balik na Okay, salamat Badil no sa tanan nga naga-appeal, naga-join din ni programa karon no sa tanan nga naminaw no. Dayon Brad, excuse me Brad. Basin man na ako'y nalimtan diha sa Muswan Day ang Father Bibin og sa atong mga kaigsuonan diha nga mga bagong CFD nga naka-create ta og napulo ka facilitator sa Catholic Faith Defender. So agan sa kaay ng salamat diha mga igsuon nga diin kamo madasigon sa paghatag og input sa matag kapilya sa atong parokya sa uban sa blessing sa ato ang mahal nga pare diha sa ato ang parokya. So Brad, mayong hapon kaninyo padayon mo sa atong mission sa kanunay ato kayo nga buhaton ang angay natong pagabuhaton aron malipay ang labaw makagagaw. So back to you Brad. salamat Brad Rowley no. Dayon sa di pa nato basahon ang ebanghelyo karong Domingo ato na lang i-advance og pahibalo ang kalihukan nato karong December 14 ang atong Christmas party and General Assembly sa tanang mga CFD sa Diocese sa Malibalay nga ang schedule is tentative pa ang binyo no wala pa giklaro ang binyo ako pang adtuon si Padre Lito sa Padre Lito kani sa Linabo kon mo okay siya nga dito ang binyo dito himuon lang atong assembleya o Christmas party pero kung dili siya mo okay siguro diha ta sa kanang DPC no sa DPC na DFC na sauna Sa Palambong, Brad. na sa Palambong no kanya okay naman gyapon diha kay sentro dili kay maglisod ang atong mga kauban sa pag ana diha kung dinha manggaling ang binyo kay sentro man no okay pero sa ako nagikingon nga tentative pa ni ning kinahanglan pa na ko istoryahan sa Padre Lito pag mo okay sa Padre Lito dito ta sa Linabo pero dili mo okay sa Padre Lito dito ta sa DPC DFC sa una DPC na karon. Okay, akong hangyoon si Brother GR sa pagbasa sa Ebanghelyo karong Domingo ha. Brother GR. Sige.
pagbasa sa tos nga ebanghelyo sa mga ni San Marcos. Mayaw ni kao. Si Jesus mingon sa iyang mga tirunan sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan. Mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulun-an ang kahoy igera. Inig pang humok na sa mga sanga niini og mangudlot na kini. Inong masayran nga dul na ang ting-init. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga kining mga butangan na say nagsugod na paghitabo. Masayran ninyo nga dul na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanusa moabot kadtong adlaw utak na. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan ganit ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Salamat Brother JR, no? Sa maayong balita karong Domingoha o pamalandaw nato sa tibok semana. Si Brother Ruli nag-message sa tuwa nga unsay topic nato brad karong Domingo. Kagahapon siguro kagahapon to nag-message Brother Ruli. Nga nag-reply ko ni Brad Ruli nga ang topic na to may tungod sa pagpangandam nato sa pag-abot sa Ginoo, the second coming of Jesus. Kinahanglan nato kini pangandaman. Ang Ginoo sa wala pa siya mosaka sa langit, sumala sa ebanghelyo San Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hanggang 3, ningon siya, mingon si Jesus kanila, ayaw kamo pag-uuli, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og mga lawak alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili konta kamo sultian niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Mo kini ang nakasulat o gisulti sa atong Ginoo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 1 paingon sa 3. Ang Ginoo nagapasalig nga maadto siya sa balay sa iyang amahan dito sa langit aron sa pag-andam og mga lawak para nimog nako ug mahuman og andam mobalik siya dinhi para kuhaon kita niya aron nga bisan asa siya naa kita. Ug sa ebanghelyo karon niabot na gyud ang panahon nga siya mobalik sinapnay sa mga panganod sa dakong gahom o himaya o gisugo niya ang iyang mga anghel. Sugo niya ang mga anghel pagtigom sa tanang tao lukop sa tibok kalibutan o ang tanang tao ibutang siya nga tubangan o bahinon man niya og duha. Ang mga maayo matarong karnero para sa langit. Ang nasang wala mga kanding, mga makasasama para sa impyerno. Munang nagingon ko sa atong vice nga ang atong topic karon is pagpangandam may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan kita mangandam o kita nangandam kanunay. Mabitaw na nga kanunay natong ginatudlo kining musaon nato pagsulod ang kingharian sa langit. Kaya ang Ginoo maabot man siya. Maabot siya. Human sa kasakitan. Pinasuguon niya ang mga anghel. Kung basahon nato ang first reading, sumala sa basahon ni Daniel, no? Sa first reading,
nga ang nagsulub og lino moingon nga mutungha si Miguel, ang prinsipe sa mga anghel. Mutungha si Miguel ang magbalantay sa katawhan sa Dios. Ug ang naghimo sa hinapos nga mga verses, ang naghimo ang mga maalamon mosidlak sa masakayog sa adlaw ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamataron. Mo na nga sa atong unsaon man nato pagpangandam, una sa tanan sa atong pagpangandam nga niya kita sa simbahan, salamat sa Ginoo nga niya kita sa simbahan nga gitukod ni Kristo aron kita mahimong andam pag-abot na sa panahon nga ang Ginoo magpadayog na. Munang naay gitawag nato sa simbahan o sacraments, the 7 sacraments, nga mo kining bunyag, kumpirma, kalawat, kumpisal, kasal, pagkapari, dihog sa masakiton. Nga ang 7 ka sakramento gihatag ang meaning ni Father Ulinak nako unsay kahulugan. Tulay kaning sakramento ay tulay, the bridge up to grace. Tulay paingon sa grasya. Nawa may laing grasya, si Kristo man ang grace, ang grasya. Naman sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Wala mag-adto sa man kung dili mo agi ni Jesus. O niya nagingon usab ang Ebanghelyo gihapon ni San Juan gihapon, chapter 5 verse 28 paingon sa 29. Ingon din ang versikulo 28, ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga naa sa mga lubnganan, og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan, mabanhaw og mabuhi, og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Pagbalik ng puno ni Kristo, mabanhaw niya ang mga patay pagbalik ni Jesus. Kanang iyang pag-abot sumala sa Ebanghelyo. O niya makabatulog kinabuhi sa ito pamalangit katong maay binuhatan o katong daotag binuhatan silutan dito sa impyerno. O niya kung basahon nato ang Ezekiel, kaning niya sa Ezekiel 37 versikulo 1 kay 14, gidetalye dinhi nga katong mga bukog mabutangan og gunot, mabutangan og ugat. Unya nagingon ng Dios ngadto kang Ezekiel, sugo ang hangin aron mo huyop ngadto sa mga patay, kay na may unod, na may ugat katong mga bukog sumala sa mando sa Dios. Unya nagaginhawa, niginhawa ang patay, nabuhi ang patay. Sa ito pamabanhaw, mao ka ng pagabanaw, pero pagbalik ni Kristo, nasad kay igsoon higala, according to the Bible, dili tanan tao patay. Dunay mga buhi nga maabtan ni Kristo. Sa ito patay man kita og buhi, basta naghimo tag maayo, makabaton ta og kinabuhi o ni katapusan dito sa langit. Pagbalik ni Kristo. Muna kinahanglan ta andam kanunay, munang naata nagasubay nining tulay nga mga 7 ka sakramento. Nagatikang kita niining 7 kaang sa kaluwasan, the 7 steps to salvation up to heaven. Muna siya ang atong pagpangandam para dili kita makalitan unya sa dakong adlaw sa pagpadayag nga mobalik ng Ginoo. O akong ihatag nga to ni Brother Rolly. Brother Roll. Okay, salamat Brad Eugene. So tinuod yun na mga igsuno nga kinahanglan nga mangandam ta sa atong kaugalingon diha sa dili lang kay pag-abot ra ta ni Kristo mangandam, kundi karon
ato na gyud kini nga pangandaman. So ang kadtong wala pa kapangandam, time na nga mangandam. O kung saan nato kini sa pagpangandam nga igsoon, mao kini nga maghinulsol kita. Kung watay pagtuo, mutuo kita nga ano day Diyos nga magbubuhat o manluluwas. O nga na, kay kita nagtuo man, so aduna usab kitay paghinulsol, mga kaigsuonan. Kay ato manggituan nga ang Diyos mo'y manunubos o manluluwas, so maghinulsol usab kita sa atong mga nahimong kasalanan o musaad ta kang Kristo diya sa aktos paghinulsol nga musaad kita nga dili na ta magbuhat o buhat nga sala pag-usab. So pangayoon nato na sa Espiritu Santo nga atong pagsaad ato kinang matuman kay aron dili kita mamahimong bakakon sa atong labang makagagaw. So mga igsuon, diha sa atong pagpangandam mao kana ang usa sa mga virtue na din aron kita maluwas, mga kaigsunan. So diha sa ato ang pagpangandam atong aninawon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung asa kita nasayo. Kung ugaling wala kita makapangumpisal dugay na kaayo time na mga igsuon nga makighiuli kita sa Ginoo kay haron kita andam sa tanang higayon. Kaya ato bang hinumduman nga ang Ginoo nag-ingon sa walaang kasulatan nga ang kawatan dili nato mahibaw-an kung unsang urasa siya mangawat. Muna mga igsoon nga kinahanglan andam ta. O atong basulan o hinulsulan, tanaw nato ang 7 capital sins kung wala ba kita masayop niya na. So, ang 7 kadagkong sala nga wala ba kita makasala niya na kung ugaling nakasulod kita diha ato kanang pangayuan o pasaylo, mga kaigsuunan. O ato sa tanawon ang 10 Commandments. So, tanaw na to kung diya sa 10 Commandments wala ba ta makasala o wala ba ta makalapas na binagyod ning adlaw sa Domingo. Na diin kung wala ta makasimba, pastilan dako man day kay tagsala niya na mortal sin kay mao man ang gingon sa Ginoo nga simbaha ang Dios. O kuan pagyud na niya nga gingon siya nga balaan na ang adlaw ipapahulay. So unsa ang pamaagi diha sa pagbalaan, so atong simbahon ang Ginoo nga atong Dios diha sa santos nga Eucharistia. So Brad, mo lang una kini ako ikapambit. So back to you Brad. Eugene. Salamat Brad Ronnie. Atong sunod si Brother Giorno in Reyna, taga Mapulo. Bueno, mayong udto sa tanan. Sa ako ang ikapambit, kabahin sa pagpangandam, no? Ang magatag lang kung pangutan natin akong tubugon. And then, kani punta na halusa nato nga matungog, no? Unsay angay natong buhaton, panahon sa pagbalik sa Ginoo. Simple lang kaya mga igsoon, tindog o hangad. Mabasa na siya sa Lucas 21, versikulo 28. Tindog o hangad kamo kahadol na ang kaluwasan. Tindog kita sa kamatuoran din atong gibarugan. Nga ang iglesia nga pagulason katong gitukod ni Kristo nagpamatuod ang Efesos 5:23 nga ang iglesia nga mo'y lawas ug siya mismo mo'y muluwas. Si Jesus ang atong manluluwas. Nga kinahanglan nato ng sabton pag-ayo ug atong dawaton sa ato ang kinasingkas nga pagdawat ang kamatuoran nga gibilin kanato ni Kristo ug iya usab nga pagbalik ato usab natong hugtan ug muhangad kita, muampo kita, mangay kita sa Ginoo og tabang aron kita makasugakod ining kinabuhi. Kay matud pa sa Exodus 12 nga kinahanglan natong paningkamutan ang pagkabot sa kaluwasan. Muna mga igsuon nga kinahanglan nato nga ampingan aron sa pagbalik sa Ginoo makabaton kita sa grasya sa kinabuhi nga dayon. Importante ka na igsuon nga sa panahon niya na mahimo kitang magmaya kauban sa alawiton sa mga anghel.
tungod kay kita naluwas. Tungod kita niagi naman og mga pag-antos, niagi naman mga kalisod atong nasa gubang. Tungod kay maningkamot man kita. No? Maningkamot kita nining pagkinabuhi subay sa Kristohanong lakang paingon sa atong Dios nga Amay. O kana lang ako mahatag na pagpambit kay napay daghan nga maghatag sa atong maigsuon. Nga salamat ug maayong adto. Balikan mo bro, Eugene. Brother JR, thank you kayo. Salamat. Atong yatag ni Brother John Opelio. Brother John. Salamat Brad Eugene ug sa atong Vice President Brad Torre ug ang kaabay karon. Sumpayan ko to Brad Eugene ang imong gi plaster kaganiya nga mga kanding o karniro. So ang karniro nagulagway man to sa mga matarong nga tawo. Busagani gidayeg sa atong Ginoong Kristo. Yes. Apan sa diha nga nakadungog sila sa mga pulong sa atong Ginoo, nangutan na pud sila. Kano sa bad ay ako nakakita kanimo Ginoo nga hubo? Kano sa ba kami nakakita kanimo nga gutom o gipakaon kanamo? Kano sa ba kami nakakita kanimo nga nagmasikiton o giduaw kanamo? O kano sa sad kami nakakita sa imo nga piniriso nga wala kanamo giduaw? Kano sa sad kami nakakita kanimo nga giuhaw o amo kamo gi painom. So sabay subirsa amo mao gyapon ang pangutana sa mga dili matarong. Nga kanusta kuno nila parigapon ato mga pangutana sa mga matarong. Kaya nga naman sa wala nila damha nakahimo di sila maayo sa isig kaingon. Samtang kadtong kanding mobalibad muli kay sa paghimo og maayos